भारत माता की भारत माता के वंदे 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 बोले हम भाई बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद 15 तारिख त्रिपुरा मथुरा मिनिस्टर सर विकास जिनाको विदाउट परमिशन कक सामाने अब उद्रमा खाइनै एकै चोबा कतर चलिनै चोबा कतर चलिनै बीजेपी लङ लेब मन्त्री विकास देवन नगो थांगो लुटपाट खाइमाने बन्द मा खाइनै मन्त्री विकास देवन माने नगो लुटपाट खाइनै सन्त्रासबादी रावनो जों जवाब छानो याको जवाब कतर चलिनै बीजेपी लङ लेब मन्त्री विकास देवन माने नगो विदाउट परमिशन ते लुटपाट खाइमाने आबो जवाब मारिनै तारिखको त्रिपुरा मथुरा मंत्री विकास देवर माने नगो विदाउट परमिशन ते लुटपाट खाइमाने आबो जवाब मारिनै बीजेपी लङ लेब ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नको विदाउट परमिशन सारा जे लुटपाट खाइमाने आबो जवाब मारिनै आबो जवाब मारिनै गुन्डा बाहिनी हुजियर गुन्डा बाहिनी हुजियर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नको विदाउट long live Ambai sini electric media rangno जों दिनै rally खाइमाने sini main reason ओंखा जे sini tribal welfare minister ni aro जे sini शरीफ दल त्रिपुरा मथा पार्टी रक हठात खेलायै जे unpermission without permission abon toye sini minister borong gonang sar vikas ni nogot thangai borok je party ni chinno riwoi party ni Tripura motha ne party ni felek toye je unlegal kok samane je oboidho kok samane abono जों pura ninda janogoi जों tini bazare lekhayai जों lama kichare lekhanai borok obahai jatini kok sawo jatini uporono অত্যাচার হুমকি ধুমকি বিভিন্ন রকম চলি তংমানে जों आबोनो पुरा साजागिया जों खरकसा त्रिपुरा सानो ओ त्रिपुरा सांगै जों हयतो चिनि दाबुक इंडिया ओ डेमोक्रेसी रुल गणतंत्र नि आइन चिनि हामजाक माने जों पार्टी खेलायो बरक नि हामजाक माने बरक पार्टी खेलायो एक्चुअली बरक बो त्रिपुरा सा जों बो त्रिपुरा सा ओ जागा चिनो नुजागो जों त्रिपुरा सांगै बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नि चिनो अंगै फेलेक्टयै जों एलाकार उन्नयन पार्टी सारते एलाकार डेभलप नि सारते जों सामं खाइतानि बरक विभिन्न जागाओ जोंनो केबेंगो आबोनि गुनै बरक जे 15 तारिखो थांनाय 15 तारिखो जे मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरक बना विकास देवबर्मा न जे पिक्चर फुनगै हामिया कक सामाने हामिया सामं खाइमाने अनलीगल विदाउट परमिशन ने जेता कुन परमिशन करै डाइरेक्ट नक न फुनगै बरक जे ककटी सामाने जों आबोनो पुरा साजायंगै जों दिनै बाजारे लेखायै जों दिनै लामा रे लेखायै अ ककनो हिरकनानि बाइक दंखा अ जागा फाइसो फाइजाक चिनि तिनि रेलिवो चिनि आश्रामबारि विधानसभानि गोसाम मण्डलनि जीएस फाइजाक आश्रामबारिनि अरो गिलामा नेतृत्व टंगो हिरन देवबर्मा मण्डलनि सामं खाइनाय त्रिपुरासानि जनजाति मोर्चानि एंगै चिनो उत्तर महारानीपुर आं साताइस कलमपुर विधानसभानि जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेंट आनिमुं सुक्रमन देवबर्मा ते खरकसा टंगो गोसाम कन्वेनार बीजेपी पार्टी नेंगै चिनोर तेबो मानजाक फाइजाक चिनि बरम गोनां बुद्धिमोहन देवबर्मा ताबुक जे बर्तमान पंचायतनि जे सामं खाइ तंनाय बुसिनि अर जत्तनो त्रिपुरासा बीजेपी जे खलाय तंनाय नेतृत्व फाइजाक बंनि अकगनो जों दिनै पुरा साजायांगै जों दिनै बाजारे लेखायै लामा किजा रे लेखायनाय संनो उ जेता बो 13 तारिखो सभाओ जे चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर कक सामाने रिजन अंखा जे चिकनसा पार्टी रावनो जों पलिटिटक हाइके चेरै जों खिबना हिमाने आबोनि रिजन अंखा जे चिकन पार्टी नो बरक जे सरकारनि दाबि नाहारै तंगो सरकारनि आरो सरकारनि उपरन बरक तैसा विभिन्न रकम हुमकी दुमकी सावै तंगो आबो खापिया नरक हाय पलिटिकल चिकन खाइनायनो जों आहायनो
কমলে সিনাই হনে কক সামাসে borok abo borok no nijini sakni bukur no kuku sinani hini samani kokya serai serai ke borok bujina nangnai karon chikon kok no kotor khai kuno lab korei u jeta borok kotor borok rok ba borok kotor ba bong no uto re rekha je polti tok bukur khukti heka no khungna himani chikon party na sara bharat borsho tabok pradhan mantri Narendra Modi ni jeta sarkar choli tongo বিভিন্ন স্টেট এবং কত পার্টি টং বরক সে তিনি বরং বরং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীনি বিজেপি সরকার পাইয়া আঙ্গৈ চেनै থাঙ্গো আবনো ও চিকনসা ত্রিপুরা রাজ্য ও চিকনসা রাজ্য যতনি স্টেট চিকন ত্রিপুরা রাজ্য ও জায়গা जों কটর সাইব जों পাইনানি কरै जों অন্য পার্টিनि ओंगै पार्टीनि चिन्ह नुकजागै जों ও জায়গা भारतीय जनता पार्टीनि উপরও आगात खायै कक सावै चिनि कोनो लाभ करै आबोनि गुनै नरक चिकन पार्टी ता खायदे डायरेक्ट बीजेपी खायदे त्रिपुरा हावो सारा भारत बर्ष बीजेपी सारा ते कोनो एलाकार उन्नयन एलाकार डेभलप देश न स्वाधीन देश न शांति कायना हंकाय मात्र एकता न पार्टी तंगो आबोनो बरम गोनां भारत बर्षनि नरेंद्र मोदी जिनि पार्टी आबोनो बीजेपी पार्टी ओ जागा जत्तनो त्रिपुरासा मुस्लिम যত যে জাতি ত্রিপুরা হাও টংমানে যতন বিজেপি খাইছিনাই বিজেপি খাইয়াসা जों কোনো থাংনা লামা করে হनै কক সেরাই কাই সামানি কক লায়ু আবো नों ত্রিপুরা মতা খাইকা नों সিপিএম খাইকা नों आईपीएफ खाइका नन बीजेपी फाया हांका नन बुकुर सुकुक सिना हिनै কক सामानि কক या बरक आबो उल्टा बुझिवै आबो विभिन्न रकम फेसबुक लाइव विभिन्न रकम जागाओ बरक उल्टा কক सामानि borok belai no bong abo saya borok bujiya oro sab payman jakha borok bu mungki ja saida mano tabo chini oro asram bare ne kesam belai hambai ini sanja kaham wilano ang media rano belai hambai tam hamakai jeng tini mo je rally yakhaiba biko misil जों टाउननि मा खायका abo norok media rok bo kaham kai saimano orthat chini jara public rok bo kaham kai saimano norok thaching chini sukramoni no proshno khaika কিছুদিন আগে chini borom gana tribal welfare minister chini jottoni khasuksa tai kona koni মানে থাংনাই হিমনাই नायकलनाय सारा त्रिपुरानि चिनि कংथाই बारानि मन्त्री बरम गोनां बिकास देबबर्मा महोदयनि जे नगो माने अबहाय जे सन्त्रास माने आबनो तुइनो तिनि जों किटिंगै चिनि कायसा रेली अर्थात चिनि बिखु मिसिल आबनो आं बेलाय खाय आं निन्दा जानगो ताम हिमाखाय बाहायखाय आं निन्दा जानगो हिमाखाय कारण जों निजिबो जों जतनो जों तिनि जनजाति जों जाति जों कংथाই बारा जों तिनि वानसुगो गोबांमा समय कलकमा रमैनो बरक जातिनि बागै तिनि हानि बागै तिनि चिनि कংथाই बारानि बागै बा चिनि एलाकार उन्नयननि बागै बा चिनि त्रिपुरा सारक बेलाय खाय बिब्रान दंखा हनै बरक जागाय जत्त जागानो बरक मुक्ति खालायो तिनि बंनि स्लोगान फाय किन्तु आं आबनो रगिनो आं जत्तनि बसकांगो याखायबा मेडियानि बसकांगो आं साना नायो तामो हिमाखाय आं बरकनो तिनि नासलेमानि कक बुया तिनि बरम गोनां चिनि त्रिपुरासा हामक्राय मन्त्री नि जे नगो बर एमन खाय बर आक्रमण खायका माने बर कक्सि चाका चिनि बरम गोनां हामक्राय मन्त्री चिनि त्रिपुरा मथ्रा खायनाय रंनो पलटि बुकुर खुक्तै खुंनाय हिनै जे सामानि एक्चुअली खाय आबो आतिया नरक मेडियानि बिसिंथिबो नरक सायमान्दी तिनि नरक गाहाम खाय सायमानो आं तिनि साना नायो बरकनो तिनि जनजातिनि बागै चिनि जातिनि बागै
sini kongthai barani bagai tini borok soi no tini sini bobishot ni bagai sini thinang ni bagai tini jog ni bagai next generation ni bagai tini borok naikano kakai angmono proshno khaina nayo borok tini bahaikai BJP ni mane songiwang borok tini montri mangkha mane borok bahaikai BJP by alliance mangkha ang proshno khaina nai makai mose aroni bisingo aboni bisingtei no sini boram ganang Vikas Deborma kintu okok sana nayo ang sana nai makai mono srai nang ani nogo tongoi nang ano phonogoi nano power phonogoi nang ani borok no bupra sabra khai nang kuno manglak abone example samani kok sini boram ganang Vikas Deborma ang srai ke mede ne bisingtei sana nayo takorok men hingkakai proshno ka abono sini boram ganang Vikas Deborma ni samane uddesho abono kintu politi tok khukti khuknani abo okok samani ya kintu nang ani ang bai tongoi se nang asukok sawang kakai ang nini selai teibo saimano a kok no tui sini boram ganang tribal welfare yakhaiba sini jottoni bagai sara tirpurani bagai sini tiprasarang no nainai sini tiprasarang no bahai ke jeng develop langnani sini tiprasarang no jeng bahai ke unnoti khainani bo hopung sapung chaya kare nang ya kare thuya kare bo kwbangma jaga ba bibinno jagao jeng hopung sapung thangai bo mane tabuk sukjora bo samung khaitong aboni biruddhone aboni bagino jeng mane aje borok Tripura mothorok bini bagai je obo haike opoprachar khaimani abono regino jeng tini abono kitengino sini tinini bikhub misil orthat sini mane tamhnai borokno je mane bongni je a je gothona khaimani abono regino sini tinini tamhnai jeng reli khayo Belage hambai ang ini gore mutai shakti kendra ni jubok ni coordinator ani bumung oboni Deborma angkai sung tini media rongno ringmani karon ke mose usango jeta Tripura mothani netritwe bai je bongni jubok ni netritwe bai sini borom ganang tribal welfare minister ni nogo je hamla khaimani jeta without permission chara borok lutpat chalogoi jeta boro aro thangai jeta nogo hugo jeta bukhrup sakhrup khaibuka kintu abo uchit ya borok kaisa kokno tui je borok uttejana angkha je chini borom ganang thanai 13 tarik ni program bo kaisa ungo samani tui jeta poultry bukur hai khugoi jeta khugi khibina hi samani কিন্তু আ জায়গা যে আং সানা মুসুঙ্গো অর তো কোনো পার্টি নো মেনশন kai samaya কারণ নরকবো আপনি সঙ্গ সাইমনো যে মিডিয়া তাবক তো যতন মাঠে ময়দানো অংখরজাক এডিসি ইলেকশননি বাগৈ ফাইনে এডিসি ইলেকশননি বাগৈ গা আ জায়গা যত পার্টি নো মানে তংনাই জানজানি যতন খাইতে খাইনাই ইয়াবা যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সামাকাই মসে বরক যে Tripura mothorok je buji je poultry bokur hai khugna nei je bongno sajakti ma tongjongmani কিন্তু abo bongno samaya thanayo chini chief minister মুখ্যমন্ত্রী jeta kumulungo thangai je program khaipro borok pura dukanpat bodo khaitonibo ongko khaitonibo কিন্তু abo to bo party khai saimia jeng je borong ganang minister bo mention kai saya angka kai bo jeta amo hai je lainai borok no amo hai kai bisi talai di ia khai mute heke khainai ni samakok se কিন্তু abo নির্দিষ্ট ভাবে Tripura mothano samakok gya angka abono jarei borok je mia je মহারানী পুরো যে মিনিস্টার ni nogo o jaga je bini মানে কোনো পারমিশন ছাড়া যেটা থাঙ্গৈ আরো যুবক রক একদল মানে বিশৃঙ্খল খাইখা আপনি ভাগে जों বিলাই কন্ডেম জানাগো আবো হাই নেক্সট পরিবর্তনটা আবো হাই টাংটন ইয়া খাই जोंबो সিরিংগাই টংলাক जों আপনি ভাগে প্রতিবাদ খাইনাই